Okay, game 2 na ta. Sa bakbakang main event diri sa Gindaruhan, aming Lanilla, Cebu. May daog sa game 1 ang Team Mandawi, kini game 2 na. O andiyan niya sa Oliver Montijo promotion ning atong bakbakan diri sa Gindaruhan, aming Lanilla, Cebu. Score na to, 1-0 na. Service yung Mr. Explosive Jobert Marcinas. Reggie. John Carl. Para counter attack. Pasok para sa team si Mandawi. O para sa atong mga sponsor ning atong bakbakan diri sa Gindaruhan, mao ning mosunod. Sila si Jinel Paredes, mao ni atong mga sponsor ha. Jinel Paredes, Clarissa Paredes, Alan Canadilla Corija, Kimura Carissa Tapdasan, Dexter Tapdasan, Lisel Tapdasan, Dado Tapdasan, Jeffrey Tapdasan, Minda Chua, Baltasar Chua, Miljon Canadilla, RR Alibio ug si Bigman Canadilla. Mao na ginatibukan nato mga sponsor ha. Salam kayo sa ato mga sponsor ha. Sa pag-sponsor ng atong bakbakan diri atol sa kapistahan diri sa Gindaruhan in honor of Virgen de los Remedios. Pizza 28 sa Desembre. Service John Carl. John Carl gikamang Jubil. Out ball si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Dol, isda ka dol. Organizer na to, mao ning musunod sila si Bus Winnie Tapdasan, Bus Alan na Kanya Dilya. Ono dos. Troy. Servisyo. John Carl. Let it fly. Out ball. Servisyo Jason. Jason again. Out ball. 3-1. Pabor sa team Cebu City sa atong game to ha. Jobert, perfect. Montek na. Yay! Out ball si Jason. 1-3 mga board sa to score. 1-3. Mandawi's ball. Mandawi to serve. Shoutout sa ato ang mga kamiguan na men's in uniform. Nga sila si Jimmy Salratan. Si Sir Philip Taburada, Sir Bambam, Sir Jimer, Sir Jerome, Sir RR Miyusan ug Sir Sion Michael. Servisyo. Jobert. Balis Reggie. 4 na. Ini para 5. Wow, guy. John Carl. Jobert. Bang. Jobert again, 3 shot. Kuha pa. Yay! Bunal na sad. Apon, countering. Out ball. Stay. Ono 4 mga board sa to score ha. Pabor sa team Cebu City. Corner. Perfect. Pasok na pasok ang tira ni Mr. The Silent Assassin. Servisyo. John Carl again. Wana hilam usay na. Dara Paul Trotala, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jobel Ducante. Service Jobel.
Jobert. Hit below the shot. Igualis 4 na. Igualis 4 na mga birds. Overhead shot again. Walay nakaresponde sa team Cebu City. 5-4 na. 5-4. May overtake ang team Mandawi sa atong game to. John Carl. Jobert. Corner. Drop shot. Tuara. Sumabit si the silent assassin. Side out, side out. Shantoy Labra mga birds ha. Certified class A na si Shantoy Labra. Wana. Authenticate na gina. Yung Shantoy Labra. Sa class A. Is on na class A level na si Shantoy Labra mga birds. Jobert. Jason. John Carl. Yeah, Reggie Caban. Fighting. Out well. Too strong for Mr. Explosive Jobert Brasinas. Hapon to serve. Overhead. Balik-balikan yun diri dapita. Di adyo diri dapita ang weak spot sa team Cebu City. Yung corner diri. Size 4 mga birds ang atong skora. Size 4 sa atong game to ha. 2-point lead in favor of team Mandawi. O shout out yan ni Busto ni og ni Marisil pa sa team ko. Owner o Marisil Anthony Chicharon. O na, pwedeng ulamin sa sarap. O na to sponsor ha sa ato ang channel. Yay! Tuara! Hapon! Tuara nagkaputukan na. Jubil Ducante. Reggie Caban. Defended by Jason. Jubil. Overhead. Out ball. City na. Ini servisyo para Otso. Jubil. Aksit ang overhead. 8-4 na mga birds. 8-4. Yes. Last 4 na ang team Mandawi sa atong game to. Delikadog matodaks ang team Cebu City. Jubil. Again, gustong durugin. Tawa na. Team Mandawi. Grabe yung mga tirada, mga birds. Oh, Gisite. 9. 4 na. 9-4. Da. Hapon. Jubil. Drop shot. My goodness. Hindi umabot ang tira ni Jason. The master TikToker. G's na mga birds. Out ball. Inside. Last ball na. Oh, last ball. Para daw. Reggie. Ay, tuara gikaut ni Reggie. Gi pabutan Jubil, mga birds. Ay. Daog na. Game over. Tudaks ang team Cebu City mga birds kontra sa team Mandawi. Congrats hapon Jubil Reggie. Sila ato ang champion sa atong bakbakan dire sa Gindaruhan Minglanilla, Cebu. Okay.